Danas imamo široku ponudu internet paketa različitih brzina od samo nekoliko megabita u sekundi do nekoliko stotina megabita u sekundi. Na svakom koraku vam se nude veći, bolji, drugačiji i često veoma skuplji paketi. Kako da znate koja brzina interneta vam je zaista potrebna? Ćao svima, ja sam Ana iz AV Marketa i danas ću vam pomoći da saznate koliko zaista treba da plaćate internet, odnosno koja brzina interneta odgovara vašim potrebama. Ovaj video snimamo u doba pandemije koronavirusa, tako da ukoliko želite da menjate ili korigujete paket, tu sam da vam pomognem da odaberete pravi i uštedite neki dinar. Provajderi nude toliko različitih paketa upravo zato što nemamo svi iste potrebe. Tako, Telenorove i MTS-ove ponude počinju sa 10, odnosno 20 megabita u sekundi, u SBB-u postoje EON paketi do 500 megabita u sekundi, a Orion Telekom nudi čak i do 1000 megabita u sekundi internet brzinu. Isto kao što nema smisla kupovati minivan sa 6 sedišta ako ste sami i nemate decu, bacanje je para kupovina velikih i skupih internet paketa ako ste sami i koristite samo računar i mobilni telefon. S druge strane, internet brzina koja ne udovoljava vašim potrebama može biti izvor velikih frustracija. Zato je glavno pitanje koje treba sebi da postavite zašto koristim internet i koliko će uređaja istovremeno biti povezano na internet. I verujte mi, nije tako teško izračunati kolika brzina interneta vam je potrebna. Evo jednog primjera. Pretpostavimo da koristite internet za gledanje online snimaka u HD rezoluciji, kao što je ovaj video. Za sajtove poput Netflixa i YouTubea potrebna vam je prosečna brzina oko 5 do 10 megabita u sekundi za adekvatno korisničko iskustvo, odnosno da odgledate video bez seckanja. E sad, ako koristite internet da biste gledali filmove i snimke u 4K, odnosno HDR rezoluciji, bit će vam potrebno mnogo veći protok. Popularne platforme poput HBO Go ili Netflix preporučuju minimum 15 do 25 megabita u sekundi. Međutim, ukoliko želite da odgledate filmove bez ometanja, mi vam preporučujemo od 40 do 50 megabita u sekundi. Imajte na umu da je ovo brzina interneta po uređaju. Dakle, ako vi i vaši ukućani koristite, na primjer, laptop, desktop računar, mobilni uređaj i tablet, bit će potrebno da pomnožite brzinu videa sa brojem uređaja. To znači da biste odgledali neometano svi istovremeno video u Full HD rezoluciji, bit će vam potreban internet oko 40 do 50 megabita u sekundi, odnosno 160 megabita u sekundi za video u 4K rezoluciji. Velike brzine interneta su i više nego dobrodošle ukoliko preuzimate serije, igrice i filmove. Ako preuzimate recimo film od 2 GB preko mreže brzine 100 megabita u sekundi, bit će vam potrebno oko 2 minuta i 40 sekundi. Osim oni koji uživaju u online filmovima i serijama, gejmeri također vode računa o brzini interneta. Većina vas će se iznenaditi kada kažem da za gaming nije ključna brzina interneta. Zapravo, ukoliko imate posvećenih 10 megabita u sekundi gamingu, igrica će nesmetano raditi. Za gaming je ključna latencija. Latencija je kašnjenje koje se javlja kada šaljete zahtjev sa vašeg računara ili mobilnog telefona ka serveru i obratno. Latencija se neće nužno rešiti kupovinom većeg paketa interneta. Niska latencija također utiče i na Skype, Viber i druge aplikacije koje podržavaju video pozive. Budući da na tržištu imate nekoliko provajdera, preporučujemo da pročitate recenzije i da obratite pažnju na realne zamerke u vezi sa latencijom i brzinom interneta. Kad već pominjem aplikacije za video pozive, bitno je da obratite pažnju i na brzinu uploada. Za aplikacije poput Skype-a, Vibera i FaceTime-a potrebno vam je između 5 i 10 megabita u sekundi po jednom uređaju da biste se sa sagovornikom vidjeli u HD rezoluciji bez seckanja i zamrzavanja ekrana. Neki provajderi obezbeđuju povoljnije pakete sa ograničenjem u potrošnji. Tako, na primjer, za 500 dinara dobijate 5 GB interneta po brzini od recimo 20 megabita u sekundi i to sve mesečno. Međutim, često se dešava da potrošite već nakon nekoliko dana sav taj internet i morate dodatno da plaćate. 5 GB vam je u suštini dovoljno ako povremeno
pretražujete na Google i bacite pogled na društvene mreže. Međutim, budite oprezni, jer za gaming vam je potrebno od 40 do 300 megabita po satu, za gledanje online videa u Full HD rezoluciji potrebno vam je 1,5 GB po satu, a za gledanje 4K rezolucije čak 7 GB po satu. Iako vam na prvi pogled deluje da štedite kupovinom tih paketa, verovatno je bolje kupiti malo skuplje pakete jer ćete tako zapravo uštedeti. Na kraju da rezimiramo, ukoliko živite sami ili sa partnerom ili cimerom i koristite internet uglavnom za pretraživanje po Google, za Instagram ili gledanje filmova online, možete razmotriti kupovinu nekog paketa sa manjom brzinom protoka interneta. Ukoliko vas je s druge strane 4 ili 5 i uglavnom svi koristite internet u isto vreme, preporučujemo da razmotrite pakete sa većom brzinom interneta. Ukoliko vam se dopao ovaj video, kliknite na like i zapratite nas. Sva pitanja i komentare možete slati u odeljak dole i ne zaboravite da ostanete kod kuće i kupujete online kad god je to moguće. Ja sam Ana. Recimo, danas imamo široku ponudu internet paketa različitih brzina od evo paketa. Evo na primjer jednog primjera. Potreba mnogo veći protok. 160 megabita u sekundi. Velike brzine interneta su Velike brzine interneta su i više nego dobrodošle ukoliko... Ajde opet. Velike brzine interneta su i više... Film od 2 GB koji skida. Tačka. Latencija je zapravo... Izmešala sam rečenje. Verujem da ćete se Ugasi!